حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے 10ویں اور 13ویں سال کے دوران ایک رات مکہ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پیغمبر کعبہ کے پاس ہی آرام کر رہے تھے کہ اس وقت فرشتے جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹے سے سفید گھوڑے کے ساتھ آئے جسے براق کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا اور ان کے دل کو آب زمزم سے دھویا اور اس کے بعد اسے دوبارہ ان کے سینے میں لگا دیا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ وہ براق پر بیٹھیں اور فوری طور پر براق نے اڑنا شروع کر دیا۔ اس جادوئی مخلوق نے اپنے ایک قدم میں ہی ایک بہت زیادہ لمبا سفر طے کر لیا اور اسی وجہ سے بہت ہی تھوڑے وقت میں وہ مقدس جگہ پر پہنچ گئے جو کہ مسجد الاقصی تھی۔ پھر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے اور اس مسجد کے احترام میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اس نماز کو تحیت المسجد بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے طور پر انہیں ایک دودھ کا گلاس پیش کیا اور ایک شراب کا۔ پیغمبر نے اس شراب کو لینے سے منع کر دیا اور اس کے بجائے دودھ کو لینا پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور عرض کی کہ یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے دودھ کا انتخاب کیا اور شراب کو منع کر دیا۔ غالباً پیغمبر کا سفر مکہ سے مسجد الاقصی تک تھا، لیکن ابھی اس کے بعد ایک اور سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اور پیغمبر نے آسمان کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے گزارش کی کہ وہ آسمان کا دروازہ کھول دے۔ بہت سے مختلف کتابوں میں آسمان اور جنت کو ایک ہی مقام قرار دیا گیا ہے، لیکن بہت سے علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ آسمان اور جنت 2 مختلف مقامات ہیں۔ لہٰذا پہلے دروازے میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام نیک لوگوں کی روحیں آدم علیہ السلام کی ایک طرف تھیں اور تمام برے لوگوں کی روحیں ان کے دوسری طرف تھیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوئے اور رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سفر پھر دوسرے آسمان تک جاری رکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے گزارش کی کہ وہ دروازہ کھول دیں۔ دوسرے آسمان میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیغمبروں کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام یا جنہیں انگریزی میں جیزس بھی کہا جاتا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام۔ جب وہ لوگ آپس میں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے تیسرے آسمان پر پہنچے، اور جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل پیغمبر سے ملے جو کہ یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر 5ویں آسمان پر پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ اس کے بعد ایک عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر انہیں ملے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا کہ ان کے بہت کم پیروکار جنت میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ ان کے بہت سے پیروکار جنت میں داخل ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور مسجد کے ساتھ آرام کرتے ہوئے دیکھا، جو کہ کعبہ کے عین اوپر واقع ہے۔ ہر روز صرف 70,000 فرشتوں کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔
और ये एक वाहिद मौका होता है जो कि वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हासिल कर सकते हैं। कुछ उल्मा के मुताबिक मस्जिद बैतुल मामूर भी काबा की तरह ही दिखती है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूकात के सबसे आला मर्तबे की इंतहा पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा सिदरतुल मुंतहा, जो कि जन्नत का सबसे बड़ा दरख्त है। इस दरख्त के फल और पत्ते बहुत ही ज्यादा बड़े थे और वो सुनहरी तितलियों से भरा हुआ था और इंतहा से ज्यादा खूबसूरत था, जिसे कोई भी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी हकीकी शक्लो सूरत में देखा। वो बहुत ही ज्यादा बड़े थे। पैगंबर ने देखा कि फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। उस मौका पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। कुछ उल्मा के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहीं पर रुक गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने के लिए उस दरख्त से आगे गए, लेकिन अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। कोई भी इंसानी आंख अल्लाह ताला को कभी नहीं देख सकती। अल्लाह ताला ने उनसे बिल्कुल वैसे ही बात की जैसे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किया करते थे और उन्हें मुसलमानों के लिए एक खास पैगाम दिया। अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजमर्रा की नमाजों के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले 50 मर्तबा नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला का हुक्म सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा से जमीन की तरफ अपना सफर शुरू किया। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका और पूछा कि वो खास पैगाम क्या मिला है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि एक दिन में 50 नमाजें मिली हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि वो दोबारा अल्लाह ताला के पास वापस जाएं और उनसे रोजाना की नमाजों को कम करवाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। फिर वो दोबारा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास मशवरा करने गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो दोबारा वापस जाकर नमाज कम करवा सकते हैं। लिहाजा वो दोबारा से सिदरतुल मुंतहा पहुंचे और अल्लाह ताला से नमाजों में कमी की गुजारिश की। अल्लाह ताला ने उनकी ये गुजारिश कबूल कर ली और नमाजों की तादाद को कम करके 10 मर्तबा कर दिया। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से मक्का की तरफ अपना सफर शुरू किया और फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका और उन्हें मशवरा दिया कि वो इससे भी कम नमाजें करवा कर लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा से वापस गए और फिर से अल्लाह ताला से नमाजों में कमी की गुजारिश की। अब की बार अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तोहफे के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन की 5 नमाजें दी, लेकिन उनके सफर के दौरान फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका और उन्हें दोबारा से नमाजों को कम करवाने का मशवरा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह ताला ने उनकी कौम को इससे भी कम का हुक्म दिया था, लेकिन उनकी कौम ने फिर भी अपने फराइज पूरे नहीं किए। लेकिन अब की बार पैगंबर को अच्छा ना लगा कि वो वापस जाकर नमाजों को और कम करवाएं। अचानक पैगंबर ने अल्लाह ताला की आवाज सुनी और ये फरमाते हुए सुना कि मुसलमानों के लिए इस हुक्म को पूरा करना आसान नहीं होगा। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि अगर हम एक दिन में सिर्फ 5 मर्तबा नमाज अदा कर लें तो अल्लाह ताला हमें वही अजर सवाब देंगे जो कि एक दिन में 50 बार नमाज पढ़ने का मिलता है। और ये हुक्म बिल्कुल हतमी फैसला था। मेराज के सफर के दौरान हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख दिखाई। उल्मा के इसके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है।
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें सबसे खूबसूरत दरियाए कौसर और नदी भी दिखाई, जो कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला की वफात के बाद तोहफे के तौर पर दिया था। अपने सफर के दौरान उन्होंने एक फरिश्ता देखा जिसका नाम मालिक था, और वो बिना मुस्कुराहट के था, और वो फरिश्ता दोज़ख की निगरानी करता था। मुख्तलिफ अहादीस से हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बुरे लोगों की सजाओं की मिसालें भी दी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज फजर से पहले पहले मस्जिदुल अक्सा वापस आ गए। तमाम पैगंबर वहां आए और इकट्ठे हुए, और सब ने मिलकर दिन की पहली वाजिब नमाज अदा की, जो कि नमाज फजर थी। ये नमाज वो पहली नमाज थी जो कि इस्लाम में अल्लाह ताला की तरफ से 5 नमाजें फर्ज करने के बाद पहली बार अदा की गई थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज की इमामत करने को कहा, और इससे ये भी साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी तमाम पैगंबरों के सरदार थे। फिर नमाज अदा करने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ अपना सफर दोबारा शुरू किया। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ आते हुए लोगों का एक ग्रोह देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरज निकलने से पहले पहले मक्का वापस आ गए